Good good morning, good evening, good afternoon guys. So nasa kita guys. So good na sa milang project guys. Nagkuha na project guys. So gapon nahuman mi itong project minis contract na to karon na sa bago guys. Magbungbong man guys. So ni guys, dako-dako ning trabaho guys. Kapyot tirada guys. So naihagdan di guys. So karana hagdan na guys kana. Ana guys. Ato may una gawas bungbong guys kay double walling ni guys. Kapjun lang tirada guys. So nara akong partner guys. Hait na ganis trabaho guys. Duha kami partner kami duha. Amo yung trabaho ng ngani kini mga lisod ka trabaho amo nang trabahoon. Tara guys oh. Tara guys. Daga na guys bintana na tabasunon pa na guys. So para matabas. Amo yung nagibungbong mo daan guys. Tinisura guys. Pero maghabog siya guys. Laom man ni guys. Laom man guys. So guys, lawam ka na gumpos guys. Parti lawam mana guys, dosindan nas ni guys. Lawam ka na guys. Hagdan guys. Hagdan na guys. Mao na mo mga trabaho guys. Tara kong partner guys. Bangkitan guys. Lahait ka na sa mga trabaho. Kami amo ning trabaho diri. Bisag lisod kaya ho ni mo. Kay trabaho ni mo. Tara guys. Katong mga magpabuok ka guys, pabuok na mo ginsa kanos amin mo sugod o chat lang guys. So comment lang mo dito guys sa